नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योतिर नूतन अध्याय आपण मानक स्वागत करुछि। आमे गत दिन मानकरे एक विशेष विषय आलोचना आमने जारी रखीचु एवं एई कार्यक्रम माध्यम रे आमे सेई विशेष विषय को आपण मानक निकट रे पहुँचिया पई इच्छा करूछु एवं सेई विषयटी हला परिवार। गोटे सुदृढ़ परिवार गठन करने पाई आमମାନଙ୍କର प्रचेष्टा एवं आमମାନଙ୍କର प्रयास जे आपण मानकर जीवन रे एक सुदृढ़ परिवार जे प्रकार गठन हब आज मध्य से आलोचना को आमने जारी रखिबा। परिवार कहिले कौन? अनेक समय रे आमने परिवार भुक्त अटु, आमने परिवार अंशी अटु, परिवार जड़े सदस्य हेले भी यही प्रश्न आम जीवन रे अनेक समय आसे ना किंतु परिवार कहले कौन? मु तार दुईटी आभिमुख्य रे यार उत्तर आपण मान आगे रखी। प्रथम विषय गोटे जागतिक दृष्टिकोण रु परिवार होउची गोटे मानव समाज रो एक मौलिक अनुष्ठान बोली कहा जाए। It is a fundamental institution of human society। जदि इंग्रजी रे माने कहो परिवार को गोटे अनुष्ठान बोली मध्य कहा जाए। गोटे मानव समाज रो गोटे अनुष्ठान कहले गोटे अनुष्ठान रो विधि अछि, गोटे अनुष्ठान रो परिसीमा अछि, गोटे अनुष्ठान रो श्रृंखला अछि। आमे एई विषय को आमने ध्यान रे रखिबा। गोटे परिवार कहीदेले परिवार गठन हुए नहीं किंतु परिवार को गठन करने को पड़े। परिवार आपे आपे गठन हो जीवनी किंतु परिवार गठन करने को हुए। परिवार रो द्वितीय आभिमुख्य मु आपण मान को कहिबी जे एहा ईश्वरंकर योजना। गोटे परिवार गठन हेबा एहा ईश्वरंकर योजना। जदि मु आपण मानक सृष्टिर प्रारंभ को नहीं जीवी ताहले पवित्र शास्त्र बाइबल रो आदि पुस्तक 2 अध्याय तार 24 पदरे गोटे कथा लेखा अछि जे परमेश्वर से मानंकु पुरुष एवं स्त्री करी सृष्टि कले जेपरि से माने एकांग हेबे एवं से माने दुई न होई से माने एकांग हेबे एवं से दुई जनक द्वारा गोटे परिवार गठन हब। अन्य भाव रे बुझिबा पाई गले परिवार गठन हबा एहा आपणकर एवं मोर केवल इच्छा ताहा नुहे किंतु एहा ईश्वरंकर योजना। मु दुईटा अभिमुख्य आपण मानकु कहूची। जागतिक दृष्टिकोण रे एहार दृष्टिकोण भिन्न किंतु जदि आपण ईश्वरंक दृष्टिकोण रु देखिबे ताहले आपणकर परिवार ईश्वरंकर इच्छागत योजना। तेणु बेले बेले परिवार को गठन करने दिगरे आमानंकर निजर चिंता निजर प्रचेष्टा निजर साहाय्य सहित आमानंकु ईश्वरंकर इच्छा लोड़ीबा को हबो। कारण मोर जो परिवार अछि परिवार केते बड़ ताहा जाई आसे नुहे। आमानकर परिवार छोट ही पारे, आमानकर परिवार बड़ ही पारे किंतु आमानकर परिवार एहा ईश्वरंकर योजना बोली आमानंकु समस्तंकु जानिबा को हबो। अनेक समय रे एई धारणा आमानकर आसे नाही कारण आमाने मनुष्य भाव रे अनेक गुडे कार्य करूथबारु आमानकु लागे जे एई जो परिवार गठन एहा आमानंकर प्रचेष्टा एवं आमानंकर कार्य। ईश्वर आमानकर परिवार को गठन करिवा पाई पूर्वरु योजना करिसंती। द्वितीय विषय आमनक परिवार जो संतान संतति जन्म हुअन्ति ए समस्त विषय मध्य आमनकर निजर प्रचेष्टा निजर कर्म द्वारा नुहे। एहा मध्य पवित्र शास्त्र बाइबल गीत पुस्तक 127 गीतरे कहा जाए जे संतानगण ताहांकर दत्त अधिकार एवं गर्भजात फल ताहांकर पुरस्कार। ताहांकर कहिले
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ପରିବାର କ'ଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଆମମାନେ ଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦରେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଏକାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ପରିବାରରେ ଆମେ 2ଟି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗଠନ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ପରିବାର କ'ଣ, ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖୁଛି। ଆମମାନେ ନିଜର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଜର ପରିବାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏବଂ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାରକୁ ନିଜଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପରିବାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏ ପରିବାର ଗଠନ ହୋଇପାରୁଛି କି, ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସେ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସେହି ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିବାରର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରୁନାହୁଁ। ସ୍ୱାମୀ
परिवार प्रति जो कर्तव्य संपादना करने कथा ताहा से करि पारंती नहीं। स्त्री माने मध्य अनेक समय रे दुर्बल हो जाती निजर परिवार प्रति कर्तव्य को, अनेक समय भांगी पड़ती, अनेक समय व्यस्त हो जाती एवं यही प्रकार अवहेला जोगु आमे पिला माननकु मध्य उचित शिक्षा आमे प्रदान करि पारि न था। किंतु मु आपण मानकु आज गोटिए संदेश दबा पाई चाहूची जे आपणकर जो परिवार अछि, आपण जे हुंतु ना काहेकि, आपण जे कोनोसी स्थान रे थाउंतु ना काहेकि, जदि आपणकर परिवार अछि, एई परिवार केवल आपणकर नुहे, एहा ईश्वरंकर योजना एवं ईश्वरंकर पुरस्कार आपणक प्रति एई परिवार को जत्न नेबा पाए आपण माने प्रचेष्टा करंतु। आपण माने ध्यान दे शुणिथिबारु आपण मानकु विशेष विशेष धन्यवाद। परिवार विषय रे अनेक आलोचना आगकू आपणक निकट रे माने पहुंचेबू, सेथि प्रति मध्य आपण माने अपेक्षा करिवे। मु आपण मानक पाए पदे प्रार्थना करिवे। धन्यवाद दौचु प्रभु, तुमे आम मानकु एक सुंदर परिवार देइछ। एहा तुमरी योजना आम मानक पाए, एहा तुमरी पुरस्कार आम मानक पाए। आम परिवार को जत्न नबा पाए, तार सुरक्षा करिबा पाए आम मानकु ज्ञान बुद्धि शक्ति दियो। प्रत्येक श्रोता मानकु तुमे सेही सत् ज्ञान प्रदान कर। गोटे उत्तम परिवार गठन करिबा पाए सेमानंको साहाय्य कर। गौरव तुमे पाओ, जीशुंक नाम रे प्रार्थना मागुछु, आमेन। समस्तंको धन्यवाद।